Assalamualaikum, kembali bersama saya di channel YouTube Belajar Bersama. Biar makin pintar, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Ikuti saya membaca ya. Ma, mi, mu, me, mo. Na, ni, nu, ne, no. Pa, pi, pu, pe, po. Ka, ki, ku, ke, ko. Ra, ri, ru, re, ro. Ya, pintar. Sekali lagi ya, biar makin lancar membacanya. Ma, mi, mu, me, mo. Na, ni, nu, ne, no. Pa, pi, pu, pe, po. Ka, ki, ku, ke, ko. Ra, ri, ru, re, ro. Ya, pintar. Tonton video selanjutnya ya, biar makin lancar membacanya. Terima kasih.